toujours في فيديو جديدة. بون السوجي تاع اليوم حنهضروا على بزاف يسقسيو على الملف تاع دوسي دو فيزا بور لا فرانس. بزاف يقول لك انايا ما على باليش واش ندفع واش ما ندفعش، اسكو لو ريلفي اون اورو كاين اسكو ما كانش، بلان شوز بلان كيسيون. انا اليوم جبت لكم لا سورس اوفيسيال من ديريكتومون c'est-à-dire من الموقع الرسمي، c'est-à-dire le dossier que tu vas préparer pour le dépôt de visa تاعك. تدي لهم واش يدومونديو exactement, ni plus ni moins. N'essayez pas de faire des choses pour montrer que le dossier تاعك راهو مليح. Faites juste ce que demande le consulat et c'est tout. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, merci de m'abonner à la chaîne avec l'activation de la cloche et le جرس بيلحقك toujours الجديد تاعي والجديد تاع الفيديوهات. راني كل يوم نحط entre 2 vidéos et 3. donc نبداو بسم الله. toujours نروحو كروم. فوالا هنا واش نكتبو assistant visa France. كليكيو ديريكتومون يجينا لو لين هذا نكليكيو فيه. باردون يجينا لو لين هذا الاول اللي هو اسمه اسيستون فيزا، نكليكيو فيه. Voilà, donc c'est une source officielle اللي تقدروا تهزوا des informations pour la préparation de le dossier تاعك, quoi que ce soit des commerçants, soit des fonctionnaires, n'importe quelle fonction ديرها. bon الحاجة الأولى نكتبو لا ناسيوناليتي تاعنا. كوم حنا دي الجيريان نكتبو دي الجيريان. لاج نكتبو بيان سور لاج تاعنا هنايا. هنا باش يقولك ادفو conjoint de français. bon هنايا نفهمكم exactement برك. هادو les informations qu'on va remplir, ils vont nous donner le dossier directement ou là les pièces à fournir pour l'obtention de le visa هذاك. donc on va remplir هادو les informations. après tout de suite on a le dossier en fonction du type de visa تاعنا, la fonction تاعنا, l'âge تاعنا, plein de choses. donc هنا l'âge تعبيو l'âge تاعكم. هنا يقولك êtes-vous conjoint de français, يقولك هل انت متزوج سواء المرأة ولا الراجل بان فرونسي, تقول له وي و نو. هنا يقولك راح تروح عند واحد من يونيون اوروبيان, سواء يونيون اوروبيان ولا ان سويس, سواء تروح ليه ولا تفواياجي معاه. سي وي تقول له وي, سي نو تقول له نو. bon votre séjour تكتب له هنايا وين حاج تدفع لي فيزا تاعك, لو تيب دو فيزا, court séjour, long séjour ولا ترانزيت. في الايروبور هذا بور لي جون يديو برك لفرنسا يديرو ان فيزا ترانزيت جونغ تاع 48 heures ولا حاجه كيما هكا بور جوست فيزيتي فيزيت خفافي برك. court séjour, destination principale France. bon هادو كاينين دي زيل وكاينين تابعين تما لفرنسا. bon كاينه كيما لا نوفيل كاليدوني هادي فارس بزاف, غوادلوب, موناكو. ليسونسيال حنا لا ماجوريتي تاع لي الجيريان
il vise la France métropolitaine. هنايا votre document de voyage اللي هو الباسبور. bien sûr هنا comme sélectionner algérien يعطينا Algérie. هنا le passeport ordinaire لا هاد الباسبور تاعك باسبور اوفيسيال ولا دبلوماتيك تكتبلو واش كاين في الكا تاعكم باه نديرو فيريفي. après يقولنا هنا votre projet. bon en fonction le type de visa اللي حتدفعها تكتبلو par exemple une visite familiale ou la étude ou la raison médicale pour les gens اللي يداويو. le tourisme اللي راح يحوسو. le travail pour les gens qui travaillent عندهم mission ولا. visite familiale ou privée. هادي établissement familial ou privé هادي pour les gens اللي يديروا تاع conjoint يزوجوا واحد ولا وحدة في فرنسا يديروا هادي une visite officielle. pour nous en général نديروا tourisme. le motif visite privée نديروا vérifier. bon هنايا en fonction واش مدينالو عطاناها لو دوسي تاعنا واش لازمنا نوجدو في لو دوسي. نتوما واش ديروا لو امبريمي وتروحوا تشوفوا لو دوسي تاعكم. حنا نوريجستريوه PDF. après on va les consulter ensemble. هنا يقول لك وين بلاصه حاب sauvegarder في n'importe quelle بلاصه. après يخرج لك directement les fichiers تاعك. bon هنا درناه في لاغاسين دونك نروح نحوسو عليه في لاغاسين. ستوكاج انترن نهبطو لتحت نحوسو عليه. bon ها فوالا. bon كيما هنا pour un touriste واش يقولك le dossier le justificatif à fournir. يقولك le formulaire de demande daté et signé. c'est le formulaire photographie d'identité photo récépissé France Visa اللي حكينا عليه في la vidéo pour les gens اللي ما يعرفوش يهزو un rendez-vous ولا ما يعرفوش يرمبليو le formulaire Visa France. j'ai fait une vidéo تدخلوا لا شين تاعنا وتلقاو لا فيديو تما. هنايا يقولك le récépissé bien sûr كي ترمبلي le dossier Visa France يخرج لك un récépissé avec le formulaire. هنا يقولك si vous êtes pas ressortissant هادي pour les gens اللي ماهمش des Algériens وعايشين هنا عندهم un titre séjour عندهم le droit de demander un visa de France à partir d'ici. هنا واش يقولك un document de voyage اللي هو الباسبور délivré depuis moins de 10 ans. يعني كنا مدينهولك قل من 10 سنين وما تكونش فيه هاو يقولك يكون فيه على الأقل la date de validité تاعو ما تكونش par exemple حيموت من على 3 شهور ولا شهرين ولا شهر. هنايا واش يقولك objet de voyage هادو لي justification تاع لو دوسي تاعكم. bon قلنا objet de voyage confirmation de réservation de voyage organisé. هادي pour les gens اللي يديروا voyage organisé يديروا la confirmation de la réservation. هادي la pré-réservation تاع le billet aller-retour اللي هو البي d'avion. نروح à l'assurance médicale. l'assurance médicale bien sûr assurance de voyage ديروها عند n'importe quel genre وحدة تاع assurance تروح عليهم تقولهم فوالا راني حندير assurance de voyage من تال دات لتال دات en fonction واش عمرتو واش درتو في le formulaire يديرولكم une assurance. les justificatifs d'hébergement pour les justificatifs d'hébergement, attestation d'accueil, attestation d'hébergement fournie par l'entreprise, réservation d'hôtel bien sûr comme confirmé,
On a une preuve de location ou de propriété d'un allez pour les gens les carines ou un bien à l'étranger. Même quand j'ai une preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement, c'est-à-dire 120. Et il connaît une preuve, un relevé bancaire ou là justifie 120 jours, 120 euros par jour. Concernant les ressources, on a relevé le compte en dinars les 3 derniers mois. Il compte bien sûr de la banque. Les 3 bulletins de paye, la prise en charge des frais, la canette comme واحد حيتكفل les charges تاعكم يعطيكم une attestation de prise en charge. Voilà. Ou l'attestation de pension précisant le montant mensuel. On l'a qu'un par exemple un pension puis un montant. Bon, ma preuve d'installation dans le pays de résidence, c'est-à-dire la majorité c'est le motif c'est votre volonté de quitter le territoire européen en général, genre ما تقنحمش بلي راك genre تروح وتولي. Donc pour justifier ça لازم تكون عندك attestation d'emploi اللي هي attestation de travail. ما عندكش attestation de travail يقول لك او contrat de travail récente يعني contrat de travail تكون جديدة. attestation d'affiliation la CNAS. ما عندكش attestation d'affiliation à CNAS ديرلو une lettre explicative de l'employeur. Pour les salariés. Pour les commerçants, عندك le registre de commerce, attestation d'affiliation CASNOS, le C20 bien sûr يكون فيه le chiffre d'affaires ou le bilan يكون فيه le bénéfice باش يشوفوا قاعد تدخل le bénéfice. Le relevé bancaire de la société تاع 3 شهور الاخرين. Pour les agriculteurs اللي هما الفلاحين attestation d'exploitation agricole يعني هذه شهادة الاستغلال الزراعي. la carte agriculteur اللي هي la carte تاع الفلاحين. و la dernière déclaration تاع les revenus annuels اللي هما الأرباح السنوية. Voilà. Ou pour les fonctionnaires l'arrêté تاع la nomination ما حضرت الترسيم تاعك هذاك. بون هنا يقول لك بلي لو مونطون تاع لي فري تاع لو فيزا سي 80 اورو بون كان هو 60 اورو. ومن بعد dernièrement à partir du 1er février قلبوه 80 d'après la loi جديدة تاع l'espace Schengen الاخر. Voilà, c'était ça pour le dossier à fournir ou là comment préparer le dossier. Voilà, c'était la fin de la vidéo. ما تنساوش toujours بلي abonner في la chaîne ou avec l'activation تاع la cloche باش يوصلكم جديد. ولا كان عندكم des questions حطوهم لي في les commentaires. و bien sûr نقولها لكم ديما إلا كان عندكم des sujets حاب نهضر فيهم. Merci de bien préciser في les commentaires بربي إن شاء الله نهضر عليهم. Voilà, ما تنساوش abonner. C'est le moindre chose اللي تقدروا ديروها pour nous encourager à faire des vidéos comme ça. Voilà, ciao.